balima maliyɛnw balima farafinw panafricanisiw a mana kɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ an ka foli b'aw ye. An bɛna kuma dakuruɲɛ fila fɔ fɛn damadɔw la an ka bi sigili kɔnɔna la. An bɛna kuma kɛrɛnkɛrɛnnenya Mali kan ani an bɛna kuma wariko kan. Parce que anw donna ni anw kunkolo donnen don ni wariko kɛlɛ de ye. A balimakɛ Seydou Kalafo don, maliyɛn don, économiste don, a sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Australie. An bɛ kɛlɛ min na an bɛ hɔrɔnya kɛlɛli de la. An bɛ kɛlɛ min na an bɛ tiɲɛ kɛlɛ de la. An bɛ kɛlɛ min na o de ye kɛlɛ ye ka lawaleyali kɛ Ala y'an garisɛgɛ don dɔnni fitinin min na dugukolo in sanfɛ. O de b'a yira an na, o y'a yira an na k'a fɔ an bɛ wari dunna cogo min na, k'a fɔ CFA ko bɛ labaara la an ka jamana ninnu kɔnɔ cogo min na, janfan de don. Donc dɔw ye ɲininkali kɛ ko Seydou yɛrɛ ye jɔn ye? Bon, n y'a fɔ kuma daminɛ la, ne ye maliyɛn de ye, maliyɛn min bɛ bɔ Kati. Bon, an ye kalanw kɛ Kati ka tɛmɛ lycée technique fɛ Bamako, ka université kɛ Mali la, ka tila université la, ka baara kɛ Mali la, ka sɔrɔ ka na kalanw laban Australie yan. Donc an bɛ kɛlɛ min na kunfin kɛlɛ tɛ. An b'a dɔn an bɛ tiɲɛ de kan. Donc an bɛ nin yɔrɔ in fɔ pour que sigasiga bɛ mɔgɔ minnu kunkolo la halisa k'a fɔ kɛlɛ ni CFA kɛlɛli in tɛ kunfin kɛlɛ ye. An bɛ kɛlɛ min na an bɛ tiɲɛ kɛlɛ de la. Donc mouvement in n'a tɔgɔ ye MPR franc CFA, mouvement panafricain du rejet du franc CFA. Ala y'a don ne garisɛgɛ la, ne y'a fondateur ye. Jamana minnu bɛ CFA don a bɛ jamana ninnu kɔnɔ. Bamananw ka kuma don ko sanjikɔrɔ wɔsi o tɛ dɔn, sanjikɔrɔ wɔsi tɛ dɔn. Nka kuma caman fɔra CFA ko in na, mɔgɔ caman y'a faamu. Anw ni an ɲɔgɔnna caman kumana wariko in na. Mɔgɔ minnu ye économie kalan kɛ ani mɔgɔ minnu yɛrɛ ma économie kalan kɛ. Nka n'u ye dɔ faamu a la k'a fɔ janfa de tigɛlen don farafin jamanaw kan minnu bɛ nin wari in dunna. K'u wulila k'u jɔ ka kɛlɛ kɛ. An bɛ min fɔ maliyɛnw ye, wariko in ye c'est très important. C'est très important. An bɛ taga sira min fɛ, taga sira in ye kunnawolo taga sira ye. Parce que n'i y'a ye Faransi bɛ kulew ni fɛn o fɛn la bi, o de y'a ye an ye ɲɛmɔgɔ de sɔrɔ min bɛ se ka an ka intérêtw défend, Mali ka intérêtw défend. A kɛra sababu ye bi Mali boyalen don diɲɛ jamana bɛɛ kɔnɔ. Diɲɛ jamana bɛɛ Mali boyalen don bi nin sababu la. Donc indépendance o de ye an ka kɛlɛ fanba ye, souveraineté. Bon, souveraineté taamasiyɛn fɔlɔ ye min yɛrɛ o ye wari de ye. O ye wari de ye. Parce que i b'a jateminɛ k'a fɔ wari in ale de bɛ souveraineté in assurer. A bɛ komi ale de ye i b'a fɔ joli farisogo la, i b'a fɔ joli. Parce que n'i bɛ jamana fɔ i bɛ économie de fɔ. N'i y'a bɛ fɔ an ka jamanaw ma ko fantan jamanaw,
k'a fɔ jamanaw dɔwɛrɛw ma nafolotigi jamanaw o bɛ sɔrɔ de ko fɔ donc fɛn min de bɛ na ni sɔrɔ yɛrɛ ye ka sɔrɔ nati k'a yiriwa o de ye wari ye i b'a dɔn a siga tɛ mɔgɔ si la k'a fɔ dugujukɔrɔ nafolo kɔni o bɔnnen bɛ fan bɛɛ Mali kɔnɔ sanu bɛ yen pétrole bɛ yen diamant bɛ yen a bɛɛ kana miiri foyi la lithium o cobalt o fɛn bɛɛ bɛ Mali la uranium a bɛɛ bɛ yen donc o siga tɛ mɔgɔ si la k'a fɔ jamana in ka nafolo ka ca a siga tɛ mɔgɔ si fɛnɛ na k'a fɔ dugukolo ɲuman bɛ jamana in kɔnɔ k'a fɔ n'i y'a sɛnɛ a sɛnɛfɛn de bɛ ɲɛ fo ka tɛmɛ a dan kan Mali kɛra premier kɔɔri sɛnɛni na le coton fo san joli office Nigérie min yɛrɛ bonya b'an bolo yen nɔ n'an y'o yɛrɛ baara o bɛ Afrique de l'Ouest bɛɛ balo malo la donc an ka jamana in tɛ fantan jamana ye bon maintenant o fɛn ninnu fɛn o fɛn filɛ nin ye fo bɛɛ de ka lawaleya dugujukɔrɔ nafolo ninnu dalen bɛ dugu jukɔrɔ sɛnɛfɛn ninnu fo k'olu ka baara donc fɛnw mana olu fɛn ninnu bɛ se ka matérialiser cogo min ka olu nafolo fɛn ninnu k'u labaara o ka sɔrɔ wari de b'o kɛ wari de b'o kɛ donc anw bɛ jɔnya de la Faransi bolo a ka ca ni san 70 ni kɔ ye min ka d'u ye u b'o k'an na u b'an ka wari dilan olu de b'an ka wari dilan hali sini wari in bɛ dilan yen de u b'a dilan chamalière donc o de b'a to Faransi bɛ Mali o ani CFA bɛ du jamana o jamana a b'a bɛɛ nujuru minɛ min ka d'a ye a b'o kɛ an bɛɛ b'a dɔn bi k'a fɔ CEDEAO ka ma kɛ tɔn ye tɔn min bɛ jɔ a jɔyɔrɔ la k'a ka tɔndenw défend ka taga sɔrɔ a ka comportement fɛ an bɛɛ y'a faamu k'a fɔ CEDEAO ye fɛn ye a kan ka yuguyugu ka yɛlɛmali don a kɔnɔ min b'a to a ka peuple sago kɛ mais i b'a ye k'a fɔ Mali ni a ka ni fɔɲɔgɔnkɔ ninnu fɛn o fɛn mana kɛ i b'a ye k'a fɔ halisa fanga bɛ CEDEAO la ka taga Mali fan fɛ o fanga bɛ bɔ sira jumɛn fɛ o ye BCEAO ye banque min bɛ wari ladi an ma donc o BCEAO kelen in fana nujuru bɛ jɔn bolo o bɛ Faransi de bolo donc n'a tigɛra tigɛcogo dɔ ma n'u ye wari in tigɛ an na a bɛ na ni problème ye i b'a fɔ u ye wari datuguli min kɛ Laurent Gbagbo ye ka tɛmɛ donc a bɛ bɛn an ka hakili jagabɔw kɛ ka miiri an ka wariko la an bɛna wari sɔrɔ cogo di ka refondation in k'a financer an bɛna a ko kɛ cogo di parce que i b'a ye économie bɛ taga ni politique budgétaire ye ale ni politique monétaire bon politique monétaire in ye min ye wari ta fan ye o de tɛ anw bolo o tɛ anw bolo donc o de politique monétaire in de b'a to wari min bɛ circuler i ka jamana kɔnɔ i b'a contrôler i b'a fɔ min ma masse monétaire i b'a contrôler donc politique monétaire in de b'a to i bɛ se ka wari imprimer u b'a fɔ min ma planche à billets ka wari créer donc n'i ye wari créer i bɛ fɛ ka baara min k'i ka jamana kɔnɔ i bɛ wari lataga o sira fɛ pour que k'i ka jamana na baara i b'a ye k'a fɔ ni banque centrale b'i fɛ yen ale de bɛ wari créer n'a ye wari créer ale bɛ wari in di banque tɔw ma banque misɛnninw ma détail la o banquiw fana bɛ juru don mɔgɔw la pour que u ka se ka baara kɛ i b'a ye k'a fɔ ni an yɛrɛ de b'an ka wari dilan an bɛna wari in caman dilan min b'a to an bɛ se ka wari in di banque misɛnninw ma nɔgɔya la cogo min olu fana b'a di an ka jamanadenw ma bɛɛ ka se ka baara kɛ dɔ ka bɔ chômage la an ka wari de b'a to an bɛ se ka kɛlɛkɛminɛnw san a caman parce que jamana bɛna production kɛ
bɛɛ bɛ sɔrɔ kɛ. Bon maintenant an ka nafolo minnu filɛ nin ye, an ka dugujukɔrɔ nafolo minnu filɛ nin ye, sanu dingɛ min bɛ bɔ la Mali la bi, a ka ca ni entreprise tan ye, o bɛ sanu bɔ. Bon sanu in ye fɛnba de ye min bɛ se ka Mali dɛmɛ k'a bɔ dingɛ kɔnɔ. Parce que ni banque centrale b'an bolo bi, an bɛ sanu feereli min kɛ, an ka fɛn minnu bɛ feere kɔ kan ni nafolo bɛ sɔrɔ a la, au lieu que a wariw, a dolariw ni a devise importante a dolariw wo, a euro wo, a yeni wo, au lieu que ka taga déposer France trésor la, anw de bɛ wari ni garder an fɛ yen Mali la. Donc n'an y'a garder, n'an bɛ fɛ ka fɛn minnu san kɔfɛ, an bɛ wari ni utiliser o la. O kɛra marifaw ye o kɛra dumunifɛnw ye o mana kɛ fɛn o fɛn. Bon an ka wari nin de bɛna to, parce que bɛɛ bɛna se ka fɛn dɔ sɔrɔ ka baara kɛ, wari nin bɛna kɛ sababu ye production bɛna bonya an fɛ yen. Donc an ka dépendance min bɛ yen nɔ, k'a fɔ de kuma bɛɛ an bɛ minɛnw de labɔ kɔfɛ ka na, ka minɛnw labɔ kɔfɛ ka na, a bɛna kɛ sababu ye o fɛɛrɛ caman bɛ bɔ o la. I b'a ye k'a fɔ hali fɛn min bɛ ka ɲin sɔgɔ bɛ ka sogo bɔ ɲin na, o kalanni ninnu mɔgɔw bɛna o bɛɛ kɛ Mali la. Olu bɛ bɔ halisa jamana kɔfɛ, an b'o san. Fɛn caman bɛ yen nɔ Maliyenw bɛ se ka o kɛ Mali la, olu importeli bɛ dabila. Donc siranya foyi de t'a la. Wari dilan tɛ subagaya ye. I bɛ jamana in fɛn o fɛn dugukolo in sanfɛ, u bɛɛ bɛ baara kɛ ni nin de. Impôt ni taxes bɛ yen, ani u bɛ plancher à billets, u bɛ maga ko la k'o bouton pi ka wari injecter. Donc wari in bɛ bɔ banque centrale la, masse monétaire in olu de b'o jateminɛ, wari min bɛ bila circulation na, u b'a jateminɛ inflation ye pour que prix yɛlɛnni ka fɛnw prix caya, olu de bɛ se k'o prix fɛnɛ jigin, u b'a jateminɛ. Donc ni wari dɔgɔyara circulation na, i m'a ye, i bɛ wari caya cogo di circulation na en fonction des prix. Donc i b'o baara ninnu kɛ. Donc fɛnw de don, fɛn minnu dɔnnen don, i m'a ye wa. Donc il faut que an ka courage de sɔrɔ ka ko dabila quoi, ka ni jɔnya in dabila, parce que ni jɔnya in ye c'est comme i yɛrɛ de bɛ kan dɔ juru la quoi. An yɛrɛ de bɛ k'an kan dɔ juru la France bolo. Sinon kɔsannin na mankanba minnu cira, o kɛra sababu ye France ye juru yoba dɔɔni an ka jamana ninnu kan. I b'a fɔ i ye muya ka jamana ninnu kan, jamana 8 ninnu kan. Donc o jamana 8 ninnu na France nana ni principe kuraw ye, o principe minnu u bɛna o appliquer u ka wari kura la, ni anw b'a fɔ panafricanistes b'a fɔ a ma Eco Macron Ado, parce que olu de y'a ko ninnu bɛɛ nambara k'a don ɲɔgɔn kɔnɔ Abidjan yen nɔ. Donc o principe ninnu b'a jira k'a fɔ compte d'opération ye min tun bɛ yen nɔ, c'est à dire yɔrɔ min tun bɛ yen nɔ ni an ye feereliw kɛ, n'an ye kɔɔri feere, n'an ye sanu feere, o wari ninnu bɛ taga bila jiginɲɛ min kɔnɔ yen nɔ, France banque kɔnɔna la yen nɔ. Donc a fɔra ko o dabila la, donc o jiginɲɛ in kɔnɔ yen nɔ, n'anw tun ye 100 o 100 feere, 50 tun bɛ jigin o kɔnɔ. I m'a faamu wa? Donc a bɛ komi sisan ni an ye fɛn dɔ feere sisan, an ka exemple ta kɔɔri kilo 1, n'an ye kɔɔri kilo 1 feere, n'o o bɛnna 100 ma, ok, France bɛ 100, an ka 100 kɛ dolari ye, ok, devise, ok. Donc o dolari 100, France bɛ dolari 50 ta, a b'o bila o jiginɲɛ in kɔnɔ yen nɔ. 50 dɔn in a b'o labaara, a b'o kɛ CFA ye, u bɛ taga u bolo pi machine kan, o bɛ bɛn CFA hakɛ min ma, u b'o tirer, u b'o bila ka taga anw ka jamanaw kɔnɔ. I y'a faamu? An bɛ nin cogo in de l'u bolo, anw yɛrɛ ta ye 50 ye. Afrique centrale jamana ninnu, olu ta ye 65 de, 100 o 100 olu bɛ 65 bila ye, 35 u b'o tirer k'o kɛ wari ye k'o bila ka taga an b'o cogo in de la. Donc
faransi bɛ papier ni dɔ de dilan ka d'aw ma papier min wari ka ca kojugu papier min wari ka ca kojugu donc foyi tɛ ten ka u b'a fɔ ko bon maintenant ni problème y'an sɔrɔ olu bɛ a garanti olu bɛ wari bɔ u yɛrɛ ka compte la ka fɛ mais système dilanlen cogo min u bolo tɛ s'u ka wari ma jamais donc o 50% ye min bɛ yen nɔ pour UEMOA ani 65% ye min bɛ yen nɔ CEMAC zone mɔgɔw ka compte la Afrique centrale mɔgɔw ka compte la faransi bɛ tila k'o wari kelenw de ta a bɛ taga olu place boursière la i m'a faamu a bɛɛ b'a mɛn stock exchange donc n'u taara bila bourse la a bɛ komi action bɛ san cogo min a b'a ye k'a fɔ société ba ninnu bɛ action de b'u la a b'a mɛn mɔgɔw ye actionnaire ye i b'a fɔ Facebook par exemple Facebook ye actionnaire de bɛ yen action bɛ yen i bɛ action san wari bɛ yen i bɛ se k'a san i bɛ se k'a feere donc Mark Zuckerberg ale de ye Facebook créé en même temps ale de ka action ka ca n'a bɛɛ ta ye bon Tesla fɛnɛ a bɛ le plus riche du monde maintenant Elon Musk donc ale de y'o fɛnɛ fɛn créé bon ale de fɛnɛ ka action ka ca o compagnie na ka tɛmɛ bɛɛ ta kan donc n'i taara marché boursière la i bɛ se ka fɛnw san donc faransi bɛ wari in ta tugun wari min a b'o investi o la donc n'a ye wari investi o la a bɛ wari ba de sɔrɔ nafolo caman ba wari in bɛ bugun a bɛ bugun ka caya donc anw kɔni anw sigilen don Afiriki yen dɔrɔn an tɛ foyi de dɔn o ko la bon contradicté faransi ni mɔgɔ si cɛ k'a fɔ de nin wari hakɛ de sɔrɔ la i m'a faamu donc o ko ninnu bɛɛ de dogolen don anw na anw sigilen don c'est à dire an bɛ jɔnya la quoi système in dilanlen don cogo min a b'a ɲɛfɔ de k'a fɔ halisa an ye faransi ka coloniw de ye i m'a faamu halisa an ye faransi ka coloniw de ye i m'a ye a système dilanlen bɛ o dilan cogo de la donc kumaw kɛlen mankanw cayalen mouvement cayalen u nana k'a fɔ ko bon k'u ye an ka compte d'opération datugu mun ye zone UEMOA donc o b'a yira k'a fɔ bi in na anw ka wari minnu bɛ yen nɔ sanu stock ni fɛn minnu bɛ yen nɔ o bɛɛ kan ka segin anw ma Mali kan ka ta bɛɛ récupérer k'a bila ka banque centrale kɔnɔna la o kɔfɛ Mali man ka wari foyi devise foyi bila faransi ka compte kɔnɔ faransi ye nɔ trésor kɔnɔ yen o man ka kɛ tugun n'an bɛ fɛn o fɛn feere a kɛra sanu ye a kɛra kɔɔri ye o anw de k'an ka wari garder n'an y'an ka wari garder min ka d'an ye an b'a k'a la donc n'i bɛ souveraineté fɔ souveraineté bɛ daminɛ ni wari de ye i m'a faamu an b'a ye k'a fɔ bi in na transition mɔgɔw cɛsirilen don kosɛbɛ nin yɔrɔ in fɛnɛ baara ka kɛ ni nin yɔrɔ in ye kosɛbɛ il faut que an ka se k'an jija an k'an ka wari sɔrɔ n'an y'an ka wari sɔrɔ a bɛ kɛ sababu ye a bɛ na ni hɛrɛ caman de ye jamana in kɔnɔ a bɛ jamana in dɛmɛ jamana in bɛ yiriwa i b'a ye k'a fɔ an ni faransi bɛ ɲɔgɔn na banbagaci minnu bɛ yen nɔ u bɛɛ bɛ sefa kelen in de don donc foyi t'a yira n na k'a fɔ faransi bɛ sefa dilan k'a di olu fɛnɛ ma donc a ko ka ca i k'i yɛrɛ ka wari sɔrɔ i ka yɛrɛ wari sɔrɔ a ka di jamanaden ɲɛnɛmaw ma u k'a baara et puis jamana in ka hɛrɛ bɛ o kɔnɔna de la i b'a ye chômage bɛna dɔgɔya an fɛ yen sɔrɔ bɛna yiriwa jamana in bɛ taga ɲɛ de quoi a bɛ taga ɲɛ de mais nin cogo in na tan an bɛ dɔ kɛ tan parce que baara in kɛlen don baara sugu min ye u kɛlen ka principe de fonctionnement in kɛ cogo min ye anw de bɛ to jɔnya la quoi a bɛ misali ta k'a lajɛ faransi ye jamana o jamana mara dugukolo sanfɛ kelen t'a kelen tɛ jamana in na min sera ka développer ka tɛmɛ faransi kan a tɛ yen donc baaraw de kɛlen don an bɛ to nin fɛn in de la u bɛ fɛn minnu fɔ k'a fɔ aide au développement an mago tɛ ninnu si la bi n'an yɛrɛ k'an y'an ka wari sɔrɔ n bɛ Mali ka cas ta n'an y'an yɛrɛ ka wari dilan ani an ka tungaranke minnu Mali ka tungaranke minnu bɛ diɲɛ fantan naani na olu yɛrɛ bɛ olu ka investissement yɛrɛ o bɛ wasa kɛ
o bɛ wasa kɛ wallahi o bɛ wasa kɛ malien a bɛ tunkarankew ɲininka o ni malienw bɛ tunga kɔnɔ a b'u ɲininka malien ye mɔgɔ sugu min ye tunga kɔnɔ u b'a fɔ o ye i m'a faamu wa donc an kɔni b'a ɲini transition mɔgɔw halisa u ka baara kɛ ni sira in na a ma se u k'a fɔ bɛɛ ye u k'a kɛ dugu la u ka bɛɛ surpris n'a ye o yɛrɛ kɔni bɛ diya anw ye u bɛ diya an ye kosɛbɛ kosɛbɛ an ka bɔ faransi ka jɔnya in na o ka siga b'u la k'a fɔ de k'a tɛ ɲɛ a bɛ ɲɛ expérience fɔlɔ min kɛra ni franc malien ye ko b'u kunkolo la leçon ka tirer o ko la an ka taga sira wɛrɛ kan et puis ça va marcher i m'a faamu wa bi in na mɔgɔw bɛ fan bɛɛ min bɛ se k'u dɛmɛ a ko la min bɛ se k'u dɛmɛ i m'a faamu wa min bɛ se k'u dɛmɛ a ko la an ka mouvement in kɔnɔna la mɔgɔw caman bɛ yen dɔnnikɛlaw caman bɛ yen minnu hakili carinnen don u bɛ jamana dɛmɛ 0 franc ka baaraw kɛ i m'a faamu an kɔni bɛ min ɲini dɔrɔn farafinna ka bɔ jɔnya la an ka bɔ wariko in jɔnya la bon maintenant parce que anw bolo ECO CEDEAO ko ninnu olu ko ninnu a kuma ka ca quoi a kuma an tɛna n da don o ko ninnu bɛɛ la mais an yɛrɛ k'an ta in sɔrɔ quoi an yɛrɛ k'an ka wari dilan i m'a faamu jamana in ka hɛrɛ b'o de la jamana in ka taga ɲɛ b'o de la donc n bɛ bi ta jɔ yan nɔ mais an b'an jija inshallah ka to ka communiquer plus sur le sujet a fɛn kelen kelen minnu bɛ yen nɔ ka kuma bɛɛ ka kelen pour que mɔgɔw ka se k'a faamu kosɛbɛ bamanankan na mɔgɔw ka se k'a faamu kosɛbɛ inshallah ok nin vidéo ninnu a b'u partager quoi a b'u partager pour que ka mɔgɔw ka se ka faamuyali kɛ partage in kɔrɔ tɛ pour que seeru ka wari sɔrɔ ou bien ka tɔgɔ sɔrɔ ou bien ka fɛn wɛrɛ sɔrɔ non partage in kɔrɔ de y'a ye pour que mɔgɔw ka se ka faamuyali kɛ mɔgɔw ka se ka ni jamana mɔgɔ fanba ye faamuyali kɛ a bɛ jamana joli nɔgɔya donc a k'an bɛ wagati wɛrɛ ma salamu alaikum